घर बाड़ी जिसको नष्ट हो गया है वो हम लोग देख लेंगे, उसको एक तालिका बनाना जरूरी है। এরাটির পরিবারে 3 জন মারা গেছে, তাই 5 লাখ করে 15 লাখ টাকা নিতে এসছে। और चाकरी जो नौकरी के लिए बायोडाटा आप लोगों ने तैयार करके रखो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन जो भी हो। अगर आप फॉर्म में पढ़ा तो फॉर्म में दे दो, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी दे दो, रिटर्न राइट, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए हमारा। और आप एक काम करो कि कौन करेगा नौकरी, घर में बात कर लो। एक परिवार से एक आदमी को हम स्पेशल होमगार्ड में नौकरी देंगे, এটা আমরা 15 দিনের মধ্যে করব। পুলিশ নিজেরা গিয়ে কালেক্ট করে নেবে, আপনাদের কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না। আর যে সমস্ত জিনিস আপনাদের হারিয়ে গেছে তার জন্য स्पेशल कैंप হবে, स्पेशल कैंप होगा। आपको जितना भी पेपर लॉस हुआ है वो पेपर जैसे आप डुप्लीकेट आपको मिल सकते हैं, वो हम ओरिजिनल करके देंगे। এবং কমিউনিটি কিচেন যেটা ভিডিওরা চালাচ্ছেন, পুলিশ চালাচ্ছেন, এসডিওরা চালাচ্ছেন, ডিএমরা চালাচ্ছেন, বাচ্চাদের যেখানে বই নষ্ট হয়ে গেছে বই দিয়ে দেবে কিনে। এই ব্রিজের কাজটা একটু দেখবো, কারণ ওখানে আপনারা কেউ যাবেন না, যাতে 15 দিনের মধ্যে যেটা ভেঙে গেছে সেটা কমপ্লিট হতে পারে।